Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan assignment kami bertajuk Spending Habit Among Malaysian University Students. Inilah ahli kumpulan kami. Nama saya Madiha. Nama saya Nabila. Nama saya Tengah Amina. Nama saya Muhammad Daniel. Dan nama saya Muhammad Sidi. Baiklah, kami akan teruskan dengan pembentangan kami. Okay, for introduction, finance is a process that involves the transfer of money and expenses through the proper methods by all members of the community, including students. Many people agree the money is an intermediary to acquire comfort and security of life, happiness and well-being, apart from fulfilling psychological needs in life. Students, especially at the institution of higher learning, need money to cover the cost of learning and living in university. The costs involve tuition fees, books and learning materials, food and beverage expenses, accommodation, clothing and telecommunication facilities. Therefore, students need to be clear about the differences between necessities and wants. Therefore, it is important for students to monitor their spending patterns so that they do not worsen and arise in debt habits. Next, data sample. For population, Untuk data kami, population untuk research kami ialah semua Malaysian University students dan sampel kami ialah 70 responden. Place of study ialah Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Okay, for objective, we have 5 objectives, which is first to determine the level of financial literacy awareness among the university students towards spending habit, whether low, moderate or higher. Second, to determine the spending habit towards gender among university students, which is female or male. Third, to investigate the spending habit among university students in Malaysia. Fourth, to identify the students spend most on food and drinks, food and stationeries, personal items or transport. And lastly, to find out how much did the university students spend in month. Next. Okay, for result and discussion, first we use by user Microsoft Excel. First, we make the table for the frequency, total cumulative and cumulative percentage. Next. Okay, we make the Pareto chart, which is for variable. For food and drinks, for the frequency we got 33, food and stationery 11, personal items 16, and for the transport 10. For the cumulative percentage, we got for the food and drinks 47.14%. For the food stationeries, we got 62.86%. For personal items, we got 85.71%, and for the lastly, transportation, which is we get 100%. Next. Okay, seterusnya kita beralih kepada app software. Okay, untuk saya punya app software ni, saya memilih variable kelima, iaitu family background. Okay, untuk app software ni, pertama sekali kita kena masukkan dia punya data dulu, iaitu macam pertama sekali kita kena type family background, lebih kecil, lepas tu tolak C, lepas tu masukkan dia punya data, lower, average, height, hinggalah data ke akhir sekali. Lepas tu untuk cari pie chart dalam R ni, pertama sekali kita kena tahu frekuensi dia dahulu. Jadi untuk cari frekuensi dia, kita pertama sekali kita type family, table, lepas tu kurungan background. Okay. Lepas tu untuk kita keluarkan dia punya output pie ataupun pie chart, kita masukkan type pie kat kurungan family, lepas tu koma label dengan family background, lepas tu tulis dia punya tajuk main, iaitu pie chart of family background. Jadi kita type balik family, data frame,
Dan dia keluar dia punya output iaitu family background dengan frekuensi kali. Okay, untuk family background, untuk average kita dapat 37 frekuensi dia. Lepas tu dia punya family background height 17 dan family background lower dapat 16. Okay, tu untuk dapatkan frekuensi dulu. Jadi untuk kita dapatkan peratus pie chart, kita terus lagi dengan menaik F family frekuensi. Lepas tu kita type visiting untuk keluarkan untuk memanggil untuk panggil output percentage. Lepas tu kita type round kat kurungan F per sum F time with 100. So kita dapatlah dia punya output dia dengan 53% untuk average, 24% untuk high dan 23% untuk lower. Lepas tu kita type family background, lepas tu kita pastekan dia untuk keluarkan dia punya output dia. Okay, next lah. Okay, bila dah dapat dia punya data dia, kita terus lagi untuk keluarkan, untuk adjust kita punya pie chart ni. Sebab dia dah keluar pie chart untuk percentage. Jadi kita type pie buka kurungan F label sama dengan family background. Lepas tu comma kita warnakan dia dengan color rainbow. Lepas tu type dia punya length dan family background. Lepas tu kita tukar tajuk dia iaitu percentage pie chart of family background. Okay, next. Untuk seterusnya, untuk constructing a frequency distribution, histogram and polygon for amount of saving per month by each student. So first kita kena masukkan kelas iaitu 0 hingga 20, 21 hingga 40, 41 hingga 60, 61 hingga 80, 81 hingga 100. Dan kita masukkan midpoint bagi setiap kelas and frequency bagi setiap kelas. Untuk construct frequency distribution table, kita gunakan data.frame kurungan midpoint and frequency. So kita keluarkan dia punya output. Dan untuk frequency distribution table, kita guna leading mean dan keluar dia punya output. Untuk relative frequency, kita akan kita guna coding ni untuk dapatkan relative frequency and dia punya relative frequency table. So untuk dapatkan histogram and polygon, kita akan gunakan coding ni, masukkan name, masukkan setiap kelas and then namakan main sebagai histogram of relative frequency, x axis sebagai amount of saving per month and y axis sebagai relative frequency. Color kita buat warna biru. So untuk polygon sama je x flat kita buat amount of saving per month, y flat relative frequency, main polygon for relative frequency, limit daripada 0 sampai 100. Color kita buat warna orange. Next. So ni kita punya output, histogram of relative frequency and polygon for relative frequency. Seterusnya ialah kami menjalankan juga kajian ni menggunakan SPSS software. Untuk bahagian ni kami menggunakan SPSS software untuk mendapatkan mean confidence interval. Jadi kami nak carilah, sebabkan kalau nak tahu true population mean kan kita kena kaji keseluruhan population tu, maksudnya satu Malaysia lah. Dan ni memandangkan kami punya sampel hanya 70, jadi kami nak tengok apakah dia punya mean confidence interval untuk topik ni. Jadi kami menggunakan SPSS dan inilah dia punya output dengan menggunakan 70 sampel tadi tu.
seterusnya ialah ni pun output dia juga. Jadi berdasarkan output ni kita boleh tengok dekat lower bound dengan upper bound tu dia menunjukkan interval of the mean. So kita boleh tengoklah berdasarkan 90% confidence interval, mean of money spent per month by Malaysian university students is between 287 and 58 cents and 334 ringgit. Jadi dalam output ni, selain daripada kita boleh baca dia punya interval mean tu, kita boleh tahu juga dia punya skewness dengan kurtosis dia. Skewness ni apa? Skewness ni bila kita nak tahu normality of the data tu sendiri. Sama ada data tu dia normal ataupun dia skew to the right ataupun dia skew to the left. Untuk skewness ni, kalau satu-satu data tu dia betul-betul normal, skewness dia akan jadi kosong. Tapi memandangkan kita punya skewness ni negatif 0.170, maksudnya kita punya data ni skewed to the left. And kurtosis ni dia untuk tengok sama ada dia punya dia punya shape of the bell tu dia tinggi, normal ataupun dia hampir flat. So memandangkan kita punya ni hampir kepada kosong, maksudnya dia hampir normal lah tu. Jadi ni untuk SPSS software. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the correlation and regression. Okay, untuk correlation and regression ni, kalau kita tengok kaji dulu masa SEM 2, SEM 2 tak silap saya lah. SEM 2 kita akan kaji hubungan antara variable ni dan variable tu. Kalau macam kumpulan kami buat, variable how much did you spend per month, and lagi satu variable kita akan kaji amounts of saving per month. Okay, seterusnya cara nak buat dia. Cara nak buat dia, kita masukkan data. Macam kami ada 5 data, 1, 2, 3, 4, 5. Dan pastikan dia 5 versus 5. Dia tak boleh 5 versus 3. Okay, seterusnya bila kita dah masukkan kat SPSS, kita tekan analysis, lepas tu correlation. Sebabnya ni kita buat correlation dulu, and then kita buat tekan verify. Okay, kalau kita tengok, kita akan pilih satu je antara atas ataupun bawah. Kita akan pilih person correlation, dan kita akan tengok dia punya ni lah, relationship dia. And then kita daripada hasil ni kita dapat the correlation coefficient will be displayed in the output window. Relationship dia positif 0.854. Maksudnya apa tu? Maksudnya kita dapat strong positive relationship. Okay, seterusnya regression. Untuk regression kita tak ada slide, tapi saya akan terangkan sedikit. Okay, untuk regression kami dapat constant dia negatif 14.467, and then kita depend variable dia kita guna spend ni. Jadi based pada regression ni. Dan kita dapat the null hypothesis will be accepted at a significant level of 0.065. Then the regression equation is span. Kan kita ada formula dekat y equal to mx plus c. Y dia kita pilih span, lepas tu m dia kita pilih saving ni constant, x kita pilih saving ni, m dia constant, dan dan c dia negatif 14.4. Seterusnya kita akan bergerak ke conclusion. Okay, daripada hasil yang kita orang kaji ni dapatlah bentuk dalam 5 conclusion. So conclusion yang pertama, daripada 70 responden kita dapat female student expense more than male student expense. So yang kedua, kita dapat student spend in a month between RM201 hingga RM300. Banyak tu dalam sebulan. Okay, seterusnya yang ketiga, kita dapat majority spend their money by food and drinks, and then other things such as books and stationery, personal item and transport. And last kali, conclusion yang kami buat, there is a strong positive relationship between the money spent by the students and the money saving by the students per month, which is R equal to
positif 0.854. Okay. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.